Lauschugo Shratadi Kobro Kotumo, Andor Logo Tomotini, University of Martini, Kobro Kotumarokunka. Coronavirus by Java Klein, but they lockdown in Java, Koptum, Blight, Dinero, Mungsha, Zala Kalayate, Tashala, Rabindra Bowen, Buskana Notice Foundation in Buhati, Nankori, Manakani Bagarizaka. Ashala, 5 months ago, Hastini MP Protima Bume, Boshaka, Logoroni Tane Koktuma, Shogorinani, Bagay, Shatung Wate, Joto Tarana, Koktum, Blight, Tunairo, Shamon Clayton, Hine, Abuni Bagino, Tabuni Jora, Hamio, Broni Gana, Tangi Busaka, Notice Foundation, Jobasu Claye. Haine Bagay, Hastini MP Protima Bumik or Motano, Chiba Yafarka. Ashala Bono Karibo, 5 months ago, Tripura University Kasam, Rung Yung Fa Orondo Shaha, Kerong Tengrang, Sonjib Dutta Chudrino Kari Kuboniro. Abuni Logi Agortola Puronikom ni Shamon Khane Rongnabo Chashala Durga Boriganawo Bodes BJP Kasko Dr. Manik Shaha Brono Khaka Yafarka te Shokat Boyafarika Ashala BJP Pradesh Kasko Coronavirus ni bagai lukrok jungjala klai tongmani ronate kok shawi knarika Teka Shabakago Sal Nijisha lockdown Ingmabai jewelry falnog rok holobjaka aboni bagai jewelry falnago Shamon Khane rok jungjala kalayate rangni chuba surijaka Masjid Poti Amsaya Ashala Jewelry Association ni bkhakte khok sara sai neira rangriwoi chuba surijaka joto milwoi khorok thamsino chuba surijaka দিচ্ছে সবাই সরকার যে সুবিধাগুলি দিচ্ছে সেই সুবিধাগুলির পাশাপাশি অনেক মানুষ রয়েছে যারা আরো বেশি সুবিধা তাদের প্রয়োজন হয় তো সবাই সবার সঙ্গে দাঁড়িয়েছে তো এক সামাজিক সংস্থা নর্থ ইস্ট ফাউন্ডেশনের ভলান্টিয়াররা কাজ করছেন ভলান্টিয়ারদেরকে উৎসাহিত করা এবং যারা সকালবেলা আগরতলা শহরে আমরা অপেক্ষা করি চায়ের কাপটা নিয়ে যে কখন আমাদের পত্রিকাটা আসবে যে যারা খুব সকালবেলা এই কাজটা করছেন আমাদের পত্রিকা হকার ভাইয়েরা তাদের পাশে আজকে আমাদের নর্থ ইস্ট ফাউন্ডেশন দাঁড়িয়েছে তো আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানাই এবং সবাইকে বলবো যে মুখ্যমন্ত্রী এবং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এবং আমাদের প্রিয় প্রধানমন্ত্রী যে কথাগুলি বলছেন আমরা সেগুলি মেনে চলবো এবং সবাই সাধ্যমতো সবাইকে সহযোগিতা করব তথা রাষ্ট্রে কোভিড-19 কারণে যে অবস্থা সেই অবস্থাতে অন্নহীন বস্ত্রহীন মানুষদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য আমাদের যে উদ্যোগ নর্থ ইস্ট ফাউন্ডেশনের তরফ থেকে আমরা প্রতিদিনই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে মানুষদের মধ্যে প্রথম দিকে আমরা কুকড ফুড এরপর এখন আমরা একদম কাঁচা যে সমস্ত ফুড চাল ডাল সয়াবিন তেল মশলা ওগুলো আমরা বিভিন্ন লোকদের মধ্যে দিচ্ছি এবং এই কাজে উৎসাহিত করার জন্যে আমরা বিভিন্ন জায়গায় যখন গিয়েছি আমরা লক্ষ্য করেছি পশ্চিম ত্রিপুরা আসনের যিনি সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক উনি আমাদেরকে উৎসাহিত করার জন্যে একেবারে রিমোট জনজাতির যে সমস্ত পকেটগুলি সেখানেও তো উনি ছুটে গেছেন আজকে যখন আমাদের মিডিয়ার বন্ধুরা যারা সকালবেলা আমাদের বাড়িতে শীত গ্রীষ্ম বর্ষাকে উপেক্ষা করে আমাদের বাড়িতে সকালে প্রভাতী কাগজগুলো পৌঁছে দেন তাদের পাশে দাঁড়ানো আমাদের মনে হয়েছে অন্যতম একটা মহতি কাজ সেই মহতি কাজ উপলক্ষে আজকে রাজ্যের যারা সকালবেলা যারা পত্রিকাগুলো পৌঁছে দেন আমাদের হকার বন্ধুরা তাদের জন্য আমরা আজকে এই উদ্যোগ নিয়েছি এই উদ্যোগে আমাদের সঙ্গে যারাই উৎসাহিত করেছেন তাদের প্রত্যেকের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি Khoaitula Shikor are developing Khobzariang Palaga Kamite Devon Ma Palaga Kamiti Prasharano lockdown Imabai Shamon Humukari Imabai Fologa Kamio Tongitonati Prasharo Hatio Fina Hinkiba Belan Haksate Haini Bagay Forester Ektra Propaste Bonmate Srangsati Kobro Koktuma Channel Subasu by Kong Sinisin Lupuna Myron Bro Bagay Chubasu Kaizaka Khoaitula Shikor Block Khobzariang Palaga Kamite Devon Ma Palaga Kamiti Prasharano lockdown Ingma Bagay Shamon Humukari Imabai Folaga Kamio Tongitonati Prasharok Hatio Fina Hinkiba Belaino Haksalte Haini Bagay Forester Ektra Kleine Prokas Debormate Srangsati Kobro Koktuma Channel Subasu by Kong Sinisin Nukuno Sherbakai Myrong Berma Sabanro Bagay Subasu Kaizaka Yagolo Forester Ektra Prokas Deborma Shaka Joto Maya Ganangti Prasharano Omo Hake Joto Krinu Kuno lockdown is Jorawa Chubak Hake Belano Kaham Nai Hinishaka A Jorawa Bono Karibo Bini Logiwa Tonka Social Worker Suron Kumar Deborma Hambai Mazanago Tini Srangsati News Channel no Ni Takuga Dongsuno Jeng Tini Purwaras Nogor Edisi Village ni Folokabari Ini je Tini Riang Bosong Te Cinti Deborma Bosong ni Bororok ni Oro Jeng Tini Sotur Poribar ni
gurisa nukung dia lockdown ni bagai masa ya mana yang tong nang kita sama ibu ti khani na henei borok no ani ni jini hoite te sini local ni समाज दफानि सामुं थांनाय sini tako kokra suron te sini sarang jatini impress ni je sini tako ni suba sumung bai जों borok no 70 poribar no jono mairung serba berma kisasa ngakai saban thaijakai bongno जों tini subaka ang tini dofani ba tini 12 takotorni jotto kha ganang maya ganang borokno ang obono sanai sini lockdown ni bagui to tini choli tongkhana emergency basis o abono karibo sini je gurisa borok sini mai masa ya kulok ya nukungno जों jottono jara nogot ja kisa kulok tongnai borokno jottono khakuar khai tini dofano subanan bagui dofani hamkraini bagui bogno kisa khakai jottono phaiya ganoi mo hai tini lockdown ni bagui masa ya manang ya tongnai rokno subanan bagui ang jotto sini dofani okra chakra jotto sini je sak chalai jottono no ang kobogu o samungo phai subasuri phai tun nei habis kau lete abos te phayat mata khapai di na wa gao mata non dirai sopo kole na no tlang na mana ba ya kum khoje aro sagra ne akoi na non dirai na ros pos ngai yang pada nung khai reng tong nang nung ai tong khai ang da yang thang nung ar tong ni ar tong ni yang bat tadi yang dah nang ko sa nung bu yang thang jina ba homrai riang pori biar hai pai kana Ati noko tong hang teri ya. Noko tong eta phare. Noko tong eta phare. Noko sa tong. Ati noko sa ba yang ketan khai no. Kondiram dia. Noko kre ma ek bai nai tung dia. Wa ha bai no. Asum nu sai tong noko sa ba ro. Angu pura ba. Kondiram sana. Bishor amriang. Ya sekarang yang mana? Tungguri. Mau kerja ngaji. Mau jadi yang mana pula? Kau kami ni siap kaya rungi. Abang nak pulang ke Kundo. Jadi jadi apa nunggu dia? Bishor amriang. Salah satu kai bom kena yang ke supaya. Nunggang kan apa? Kepala kai. Kalau tong sana sa bom kena yang kai. Lang di mana tong itu? Malayang sini. Numpul lah ada. Kayak sampai begini. Kalau itu ana. Ini yang kita bangun. Ini biar marah mas nang ya. Biar saja. Kapan sih rogi nang? Kapan sih rogi? Kapan sih rogi? Kapan sih rogi ko? Saya. Học rất sắc rồi. Học sẽ liền na. Kapan sih rogi nang? Mau lên deh. Itu mau saya semua. Nang ni. Mana? Mukhir ambiang.
মুক্তি suara ambil yang sio ini kayak kayak tunggu tangan atau kare kita mau ke daerah ini dah kayak tunggu dobi reng ria Hayung genangai coronavirus pilsagi tama bai kini koro ngi ha kotoni mantri bokro haste genangai lockdown saklai mane ha kotor genangai coronavirus ni bagai tongkor hamya engma bai lockdown saklai jamani omo hai jorawa hastini tongkor sunglokroni gana phai bosangan bagai koimong narakmani hastini monti okrate ha kotoni monti bokra
ha khotor gnangei coronavirus ni bagai tongkor hamya engma bai lockdown saklai jangmani omo hai jorawo hastini tongko songlokroni kana faisuba suklainani bagai koimung narangmani hastini mantri okrate ha khotoni mantri bokra boroni koimungni bisingdi no juda juda motha club thingreng bodonlo khobai lukurok hapangno chuba suklaimani cha salo biluniani kusam MLA Omol Malik lukroni kana hote haste hapangni kana phai hastini mantri okrani phana khok neisi barsairang yafari rika salgra hangkor phaniyago জরা হামিয়া জরাও হাসতে হাপাংনি সামা বসানা বাগৈ কয়মুং নারকা এমএলএ অমল বর্তমান যে সংকট সারা দেশব্যাপী পৃথিবীব্যাপী এবং আমরাও যে আজকে সংকটের মুখে এই মুখে সব ধরনের মানুষ যে যেখানে যেভাবে আছে তারা সেইভাবেই নিজের সামর্থ্য দিয়ে সমর্থন করছে সরকারের পাশে জনগণের পাশে দাঁড়ানোর জন্য যার যার ক্ষুদ্র দান দিচ্ছে আমিও আজকে আমি এক্স এমএলএ হিসাবে মনে করলাম একটা দায়িত্ব কর্তব্য আছে এই জন্য আমি 25,000 টাকার একটা চেক চিফ মিনিস্টার বরাবর চিফ মিনিস্টার রিলিফ ফান্ডে দেওয়ার জন্য মাননীয় ডিএম সাহেবের হাতে তুলে দিয়েছি এবং আজকের এই সংকটের দিনে আমি আশা করব ভারতবর্ষের মানুষ যেভাবে দায়িত্বশীলতার সঙ্গে নিজের এই যে চিফ মিনিস্টার মুখ্যমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীর যে আহ্বান সেই আহ্বান বিভিন্ন বিজ্ঞজনের বিভিন্ন ডাক্তারদের যে সুপারিশ এগুলো মেনে যেভাবে নিজেকে সেফ রাখার জন্য চেষ্টা করছি এটাকে আরও সুন্দর সুচারুভাবে যাতে সম্পন্ন হয় তার চেষ্টা করা হবে সরকার এবং জনগণ দায়িত্বশীল জনগণ সাধারণ লোকের পাশে আছে এটাই কামনা করি এবং ভগবানের কাছে কামনা করি এটা যেন অতি সত্বর শেষ হয়ে যায় এবং এটা অতি সত্বর যেন এই সংকট থেকে আমরা মুক্তি পাই ত্রিপুরা হাসতে ও লুকুরক ন করোনা ভাইরাস নি ফিয়ংনি বাগে হাসতিনি মন্ত্রী অকরা বিপ্লব কুমার দেব যে কক সামা অমরক মানি খাকে তঙ্ক সংলুকুরনি বাগে গাহাম নাই হিনে সাউই খানারিখা ত্রিপুরা স্টুডেন্ট এসোসিয়েশন তে ক্ষত্রিয় সমাজ নির্বাচনে মানদে হাতনে আসাম রাইফেল ক্যাম্প গানাওয়া আমসেনি গরি রং খংসি দক লুকুনি বরনা মাইরং বাগে জাখা চামুং বাংমানতে শাখা ত্রিপুরা স্টুডেন্ট এসোসিয়েশন কাসকো বিপিন দেবর্মা যিনি ক্ষত্রিয় সমাজ এবং ছাত্র সংগঠননি তরফ থেকে তিনি বিশিষ্ট বড় রকম শুভামুং এবং হামজাংমুং ইয়াফারি রিমামানি বাগৈ ব্লেকে হামবাই তেব হামবাই মারো কক ত্রিপুরানি যিনি যে সম্প্রচার খাইনাই নিউজ চ্যানেল যে তিসানাই এবং পিরি তংনাই বড় রকম পুনুক তংনাই রং আং পাইফ্লে হামবাই মারো তামনি বাগৈ হিংকাই বরং বিসিংতিनो চিনি বরক बै বরক বাহাইকে হামজামুং ফাই বরক बै বরক বাহাইকে শুভামুং ফাইয়াবো जों सिबो এবং তাই जों বাহাইকে और रुक बै हासालकै तंगनानै आबो बाहायके सिनाय निउज चैनल नि बिसिंतिनो गोबांमा निउज चैनल अब काहाय कक पिनि तंगमानि बिसिंतिनो जों तिनि साइमानो और रुक बै हासालकै तंगनानै हिंकाय बरक बरक हासालकै तंगनाय नांनाय याक सियाग्रा थांगाकै बरक बै जों हासालकै तंगना नांनाय याक सुना नांनाय सैनिटाइजार बै याक सुना नांनाय डेटल साफा निउज खायना नांनाय हायकेबा जों बरक गेप खाय तंगना नांनाय आबरक जों ससियेल मिडिया नि बिसिंतिनो
এবং তিনি নিউজ চ্যানেল বিসিংতিনি जों সিও আবো দেশ বিদেশ চিনি ভারত এবং চিনি হায়ুং কতর যেমন আমেরিকা ইংল্যান্ড রগ চাইনা রগ যে গতনাং তমরা আবো जों নিউজ চ্যানেল বিসিংতি নুকজাবো আবনি বাগै বেশিরভাগ খামবাইরেনা মুসুং অংকাং নিউজ চ্যানেল অন চিনি ত্রিপুরা কাইসা গীতা কর্মকার হনি যে পজিটিভ মানজাগো হনি খানামানি আবনো তৈ বরকতেবো সত্র কম থাঙ্গা আবো সামনে বিসিংতি সাইমাঙ্কা নিউজ চ্যানেল অন বিসিংতি ন आउनि बागैनो जत बरकनो आं खाकय गाहाम एवं हामजाकमनि बिसिंति कयनामु सुंगो चिनि मोदीजी एवं त्रिपुरा राज्यनि मुख्यमंत्री माननीय बिप्लब कुमार देव बो जे सामान्य जे लकडाउन खायमानि बर रंनो जे एडभाइस माने हासलके तंना नांनाय सुबा मुंग्रना नांनाय दै रकनो जामुं नमुं रकनो अब ब्लाइखे नांमानि कक बरंनो ब्लाइखे हामबाय रुइ आनि ककरनो मथाका जतनो हामबाय कक त्रिपुरानो खुलुमका हामबाय तिनि ते सेवरो मानदाय पाइसों तिनी बर जे मियान हाई प्रोग्राम जोंनिया गोलाघाटी खलायका गोलाघाटी विधानसभा तिनी मानदाय विधानसभा एरियाव जों साइड परिवार नो रेना बागै डिसिसन नाखा जोंनि त्रिपुरा क्षत्रिय समाज त्रिपुरा स्टुडेन्ट एसोसिएशन ने जनतानो उद्योगे तो आपन बागै आं मिया तो जे कक समाज साइड का सचेतन बेपारै जों हायकानो যতটুক চুবাই মানসাকসিনি বরং চুবানাম বাগै जों सारा त्रिपुरा राज्यनि सिनि संगठन जुथभाবে কাজ করে দङ त्रिपुरा क्षत्रिय समाज त्रिपुरा स्टुडेन्ट एसोसिएशन जोंनाव बिसंगमो कायसा आनि कबक मुं दंनाय जाते नरबो अमाय कायनो सुबाना बागै चिनि बरक जरा थ्रि बर रंनो सुबा दिनरबो जागा जागा थाङो एवारनेस खायदि दै सोशल डिस्टेंस बाहाय काय जों मेंटेन खायना बाजार अंथु दुकान पाट अंथु जत जागानो जों जाते जतनो सुबाना बागै तो अर तिनि जों फाइमान बागै लुकालि बरक अनेकजन सुबाखा चिनि रामानन्द देबबर्मा दारा ক্ষত্রিয় সমাজनि अजेन्द्र देबबर्मा बरक गोबां सदस्य दङ चिनि बरक जों बेलाय सुबाखा लकाल नङै आं खायो आगामी दिनाव सोबानाय खालाम जत जागानो सुबानान बागै लकडाउन खालाय जामा बाय साल कलब्रमबै कामि कामि लोकरक सामंकरि जामंकरि नंमंकरि इंगि तम जरावा आमबासा आरजी ब्लक खबजा कुवाय हातिनि कासिम तिसा पञ्चायतनि खिसुराय ठाकुर कामिनि अंगनवाड़ी सेन्टार कामिनि गरि रन जामुं बागै रेखा कताल एसएससी गुहरनि बखाते लकडाउन खालाय जामा साल कलब्रमबै कामि कामिनि लोकरक सामंकरि जामंकरि नंमंकरि इंगि तम जरावा आमबासा आरजी ब्लक खबजा कलाय हातिनि कासिम तिसा पञ्चायतनि खिसुराय ठाकुर कामिनि अंगनवाड़ी सेन्टार कामिनि गरि डक्टर जामुं बागै रिजाखा कताल एसएससी ग्रुपनि बखाते कक्तमगा हाइचे सालकरक दमै कोरोना भाइरास किरिमंगा हास्टेल लकडाउन खालाय रिजागमबा त्रिपुरा सरकार कामिनि आमसिनि गरि नुखुंग मासे माने अंगै तमा जरावा खुंथामसि नुखुनि बरकन जतै मास्क खरक सारा चुक बरकन रिजाखा ते आबन कराबा माइरं रिपि ते आबन कराबा नुखुंग माइरं सेरबा साबान दजन कायसा देन्ता मथासा साकुमना थाइसा फान्ताव साइसा खलाय कासिम तिसा पञ्चायतनि खिसुराय ठाकुरनि कामिनि लुकुरकन अमहाय जामुं बागै रिजाखा जामुं बागमनाति कुतार एसएसजी नि मेम्बार ललिता देबबर्मा साका आनि बुमुंके सारके दिनै हा संसाराव गोबां मा बेमार रक नि बिसिंगा bo chongjatane slai tabo kirikok mani hingkangge corona virus noi abono kirilai mani bagui tabo hasteo lockdown nei khlailai tongkha aboni bagui kubang ma borok no machaya ma nungya nungoi tongkha aboni bagui chini kasim sara bisini simi chongnai lai kha bahai khe borok no chung chubawi man noi nai mani yagulo chungman kha kasim sara bisio chung poila sikang chengmani hingke खिसुराय ठाकुर पारा बाय राजकुमार चौधरी पारा ओ पारा काहिनी no chung नाइमानि बिसिंगो 30 जन ना परिवार no रेनानि हिनै chung पहिला ओ chung चेंगलाय तै चेंगलाय मानि जरा ओ बरक बको बाक्सा के रेशन कार्ड गुरुय रेशन कार्ड तंगमानि बिसिंगो बाक्सा हंगे एपीएल आबरक no chung chubanani हिनै chubalai मानि बिसिंगो chung तिनि chuba मानि हिंगांके माइरम ताइ फान्ट्र सापान चाकुमरा gay tay dugi amhai roke chung choba laika choba manma bisingo bo chung amo sungmuk baile chung thaklak hnoi khakao tam hinke tabuk simi bo ma chayale tonglak lo ya gulo bo chung borok ni uklogo tongnai tay abo simi ungyawi je choba namu chung nai rokno ang kachar namu chung ma ke hai tabuk chung borok no asuk chobai tongkhano abo bai simile thaklak tay bo chung choba na bagui je khairogui खाकुआर बाय हा चिनि द फारक न हामजागै तंनाय रक तंखांके बरक न आं कबक ना मुचुंमाके हाय बरक बताइबो
nayui haike chuba laika hangke chini borok ni bagui belai hamku go tai jong bak sano bak namu chungui phano chungbo chuk sugya ko chuk mani manna tui khe chungbo chesta khailai tongo borok ni uklogo chungtai bo yak khologui borok bai bak sa tongnani bagui obo simia tai chini takuk bukuk kubang ma tongnai rok no bo chungba jar namu chungo borok bahai no yak barogui chungbai bak sa phaitung hambai Mairum, te dugi, te sakumara, te mas. Shalbrum no coronavirus ni kirimung lockdown kare jama bai joya wino hasini judul da motha mairang rok jobai jamo hasini krinnu khuni borona tini cha sala om haikena mandi nol bogura amsini horgan poncheni lukurno nukhongo sersiklei mairang sombenma sabano bagai suba suklaika Salbum Bruno coronavirus ni kirimungo lockdown khlai rijak mamai chayawoni hasini juda juda mothara marun chubai tonga hasini kuri nukhuni borokno tini chasira omhaikana mandei norbogra amchani hargan panchayat ni lukurokno nukhongo sersi khlai mairum som berma sabanrok bagoi tongo Mary Help of Christian Parish mandui jana unnayan samiti ni bukhakdui lockdown rijak kuri rak samung khlainani yakni kagoi tongbaika haini bagoni borokno o lockdown ni jorawa samung kuri mache mani ungui tongbaika tini omakene borokno chubana go buskanga agor theke Mary Help of Christian mothara yakor borok chubamotei kokthumnarang saka Kita mau soron deh bermah, mutama kami hijak, nol bola kami kan, lukung busuk bang muda kau muda-mudi. Lukora bangan athara tu nisingan, athara tu nis bolibar. Oma bai, sorgari sakri kanya ro kuno lukung tora dong, kami rogo. Orang kiri kahit teman Malaysia sangka. Biasa teman Malaysia sangka. Bukan kisah orang berbuat bukan ajiran. Cara berbuat. Lepas tak masalah jasa. Oh jora je coronavirus saya ni lockdown ni pore le bahaya kisah le jom macam. Jika mesti tak macam masa ya. Nong tu doktor le mereka. Bazar kakai bazar ke pura tang merah. Bazar saya nong naik baru nong kita mesti pakai aman langsung. Yang oh mani paling payo. Tahu tu samung hurung maya kamera rumah. Maya nong tu doktor mereka. Bukan kisah le jom lagi. Jika kita pakai masalah jom. Ini orang tu orang tam urus kan. Orang kamai dong berma sapan tom. Marum besar mangka. Marum kau sisingam dah. Okay, apa hai augi ke bu pada paika, mau hai bag na bagai. Sekarang kasih pasti bapa kia. Pas kisi klaim marum payo. Ketam tam urusan lagi wa. Kono ria. Oh. Jadi rasa marum pasti kisi kerja mangan awasya. Mangan ang paika apa na? Oh. Okay, bahay matong hati ni apa hai ke kasih orang family bagi nai. Mau kau bela sak. Bela mangka, som mangka. Marum mangka tambah. Sapan bukan siapa mangka. Bahay ke tongan nang saja man orang gue manjang je tongan orang kita tam kaya nang saja man. Kau Orang mite ke muktongi tongan bagai. Tuma kanya nang saja man. Asal masuk ya ta. Kami ada. Bazar roko thangka kai bir jagata tongdi. Mani payment jaga roko bube kana kita sedar di. Borobai bazar kok sapro hasal khle bazar di. Engkai nogor sosemono nog ni fataro tui tondi sapan tondi fataro thang pakiakano yak sudi gono yak sudi এবং fataro thangi pakiakai mokol rogo ta tangdi bukungo ta tangdi bukugo ta tangdi or omor rog manja gangai tolai kirna dongo or rog manja gangai malaria diarrhea mananga haya tai or rogino nanya motori kuno ক্ষমতা krei সরকার লাগি থাংনাই সরকার no থুইকে ange সরকার no mono sok nai sesa klai nai tui nengkana kirkap lasa Om begini orang gue mana tuan begini balai ke sotor ke tengah nangu do, joto nomor sadi, nun kami nomor nomor sadi, oh kami so terus sekarang nungda, do, joto nomor kutum lagi di salai di, mana kutum mana om hai ke gara-gara tak kutum di, orang gue mana ke tengah begini, masalah saya, masalah ini, do, ambai.
Ansai lu kurang mau pajak, sumber nu disiplin hari ini kita distance set distance hari ini sung kita mutir marum rok bag lalu tongo, ber maru itu mau kurang sung marum ruui tongo, hom ruui tongo, tes haban ruui tongo. Oke, bisnis klien mau bagi sung hambai maru sini Jermani kayak সংস্থা Stellar Mission buruk sung no mahal subanan bagi naik kisah yak kolong bagi naik যেহেতু তাও সারা পৃথিবী গনাঙ্গই করোনা ভাইরাস নাঙ্গি দङ এবং স্পেশালি সিনি গ্রাম ত্রিপুরানি বড় কামি ত্রিপুরানি বড় সামু হুমু খাইনানি কোনো সুবিধা করে কোনো জায়গাফানো সামু তো খাইমিয়া অল বিসিং সিনি বড় রকমনি সেভিং করে হাইন বাকি নাই হাই কঠিন জরাও চলিজান বেলাইনো কঠিন সিনি বড় হাইন বাকি সং কাইসামো উদ্যোগ নালাই তিনি সঙ্গরও মানলাই প্যারিসনি সুবাই অরনি প্যারিস ফাদার হিউবার্ট নো সং গলাই হামবাই মারো সং আমা হাই কাইসা এরিয়া সং সাই রমানি বাগৈ সং সাইতুগুই দङ তাই 200 পরিবার হাই মানলাই প্যারিস না আন্ডারো 200 পরিবার সিনি টার্গেট খাইজাক তিনি বিসিঙ্গ সং 200 পরিবার কাবার খাইনা বাকি টার্গেট খাইজাক এবং তিনি মনি পরে কাইন্টা কপ্রা ফাইসিংবো থাংনাই আয়াङो কিছু পার্ট বহুনপুর সাব ডিভিশননি কিছু পার্ট জিরানিয়া সাব ডিভিশননি আরো जों অবহাইনো তাই মোটামুটি 150 পরিবার ন जों সেম আইটেম जों আরো বড়নাই তিনিনি বিসিঙ্গ जों টার্গেট খাইকা 200 পরিবার ন जों মহাই চুবা সুইয়া ফারেনান ও পারা ফাই বব হাই ফ্যামিলি রং নুখা অরো ফাই নেমেনি বালাইনো খাইরক সুসু অরনি নুখুংরক অব হাপুং তুইরক ব অভাব ও জায়গা বরংনি বাজার বাই হাকসার আজিনানি কোনো ইনকামনি সোর্স গ্রৈ বরনি নগ নুখুঙ্গো পার্মানেন্ট এসেট ইনকামনি লামা কোনো ফসল রক মকলক লাইয়া অরনি বরনি লাংমা বেলাইনো কষ্ট হনি আং মানসুগো মকলক তালিয়া আং আমসাই আগিবো ফাই থাংজাক আং এলাকা সম্পর্কে কাহামানো সাইমানো বেলাইনো খাইরক সুসু ও আমসাইনি বরনি ইনকামনি সোর্স রক আসিব করি নিনি মুখ आंखे कैथोलिक लेइटी अफ त्रिपुरानि सेक्रेटारि अब सिनि डायोसिसनि कायसा रिकगनाइज्ड लेइटिनि बडी मनोरंजन देबन तिनि अर फाइनाय आइटेम काइब्रै जागा संतु फाइखा तिनि कैपासिटिनि बिसिङो जे टमानि माइरुम सम बेरमा तै सापान अब कैसा जोंनो स्टेलार मिशन नै जार्माननि के संस्थाओ जों कक मासाओका सिनि बरनु चुबानां बागिनाय तै सिनि मानदाय पेरिस ताव आं कैथोलिक लेइटी अफ त्रिपुरा निंगिनाय अबनो उद्योग नाहारै जों तिनि अ कामिनि सिनि ब्रक रिजा भररकनो बाहायकि सुबाविमान हाइनि बागिनाय जों प्लेन खालायनाय तिनि अर जों মোটামুটি 40-50 পরিবার টার্গেট जोंनि खाइजाक ও কামি আমচাयाव जथंनाय रंनो बागै जों अबाहि खालायनाय बरनो किसा सुबाना बागै जों फाइलायमानि এবং তাবুক জোড়া जों মোটামুটি ম্যাক্সিমাম রবিরং পারানমু পারকতাল পো পঞ্চায়েত komor ko no deng no oke no ba haike mairung man mani bo haima tongha kaham ungjata kaham nong jago ke nong family koijon ase khorok buroi tam khaisa janu khaya ke nong res anh sao cái tam khai nó sẽ bớt chỉ bỏ đâu bạn nok nok không có tam khai sa jalai anh đâu buồn cảm là đọc lại cha lại cả tak to kas kam la kare ba rồi ba người của tụi lấy chắc là mà sẽ mà mình ăn người cái ration card ni mai ngam kha ration card tam no ni to xét thì dùng BPL koi kg ma to xét thì 10 kg da त्रिपुरा हास्तियाव लकडाउन साग्लायजामुनै सालथि सानि यागला अमरपुर हातियाव लोकरंनि नांगौमनि मानखोनिराव बायमनि नुजांनिया त्रिपुरा हास्तियाव लकडाउन साग्लायजामुनै सालथि सानि यागला अमरपुर हातियाव लोकरंनि नांगौमनि मानखोनिराव बायमनि नुजांलिया उदयपुर बखास्तियाव कोरोना भाइरास मानजामुनि सिमिना अमरपुर बखास्तियाव बरकरि इंगै थांगाते हापां नायखनाय रंनि सामुं बेलाय गाहाम अमहाय जराव नुजाखा 4 साल एप्रिल तालनि 13 सालमरि फुंनि सिमिना अमरपुर आवलिव चैत्र तालनि 13 आचुंमा चिनि मांप्लिव नुजाखा अमहायके 13 आचुगि तंगो अजरा हामियाराग फियाबा करै हापां नायखनाय र
Shalkolok rubi lockdown duma baiti basa hastini father haste raba samukai tongai rok jengjalok lailai bikha baksaba samukri ni bagai rang ajui manliya baksaba nokpara tongmani nokphang bai reklai jabaikha obuti tongke seba tipra hastini hapangte hakwa lukroni thani chubang mungbo manbaikha Shalkolok lomui lockdown ungma bai tipra hastini father haste rogo samukai rok jengjalok lai bekha baksaba samukri ni bagai ajung lama krijaka baksaba nokpara tongthani bo nokphang bai reklai jaka obuti tongke seba tipra haste hapangte hakwa lukroni thani chubachu chane chubachu bo manbaikha Pia kemni jorawa busu ungi basa nairok eba hni mano chaya ungi tongmani jorawo lama koro rugi phem logui chanen doksa borok tabu kholawo ongkhorjak ungmani koktoma chini thani sopaija lockdown ni jorawo joto samung humung thakja thangphai lama khatwekja obuti hai jorawo pradhan mantri mudra yojana scheme mungrubi tripura hastini phatar hasti rogo samung tana thangi kusai tongai rongi yago 1100 kherang nawi tongkha dolcha borogo ashok simia bangalore chennai mumbai hyderabad kerala guwahati hai kurung hasti rogo kusai tongai tripura sarangno tripura o phaikeno job runai hni phem logoi kabangma rang beng khakti nawi tongabo nujaka baksa ka rang ro hori paikha Muibe baksano phone khalaye job runai hne sajangnai tei ram changjangnai pohor tripura tamosaka khnai nei bini khuktinyo khulumka ani mongpohor tripura ang tini je thokok jangna naimani ba ano thokongni naimani sini tripura sa deparmano kongka haise poila hinge o guwahati alkongnai ro ano kol khaisa aro Mr. Bobang dele kok sai tong ka hamya lockdown bufur kholaung na nei hingai bo anodai hotar ke sawo je Mr. no 1 lakh 1 lakh loan lana de ni sungo ke tama loan ke je baire alkok jani bagai borong bagai loan 1 lakh na ni saung ke tam marong ke poila 1100 taka poila joining mar phone ke ma 1 month 1 mas 1000 mar na po 1 lakh loan no nawi sunani ta ke boro 8 jon de 12 jon rang ro ka po boanor borang ro mani banor ro ka guhatin borok je alkok jani ro Bara boroni rang roh kang saimia ano borok rang roh mani ang no phunungnai deposit rang dai roh mani ta hingke bor roh kang ka no ang bono call khaili ang ka miss call mani hingke call khaika bo honi barta ekta bo call khaika saleka ang ka boba ang je kok sauna to biswas kre hingka ang Mr. Baina kabang ma salka bahai ka bo sarkari government loan phanase kabang ma din na ka bol 7 din bisingo hingke 100 জন কে 100 লাখ লোন না বাহ গসি ওকে বা তোমা বাবো গভর্নমেন্ট তো ইংগে যে অবা ফেক নিউজ ফেক ভিডিও র ফেক রক দেখানা নাই কা নি সিংগে তা ইংগে বড় বিশ্বাসে কে তং দিন ন বাহ সাও জ ইংগে বজদি অবা কে বিশ্বাস সাগৈ সাকা বড় গা বিশ্বাস সাই থাঙ্গা তা বিশ্বাস সাগৈ কল খাই সিংগা ইংগে ববা কক সালাইকা রেকর্ডিং ডক তং নরম রেকর্ডিং খানারবানা যতন অবনে পরে আম্বিনি ফুংআয়ে ববা কক সাগৈ ব Apa hana detail singun nung po jaga ning kang saka Bangalore ba hi jaga wa di prasa sai chu ang ka saja nog ma thang to lockdown ti na apa nog thang na ni tabo sarkar ni suba su manya kho ba ang suba su ko na yamane bufro lockdown ke nung tas cinta ta khade nin tam document tong ka sungka mia ano Mr. Homani on number den I sung sakri de na government no astobol ma do sung pura 15 ta din bisingo mela sakri khaina heni sawo nge tama sakri babo nge borok sawo bank o kam khainai nge te ko nung jodi quality bising ke government phano ungui thangman hene sawta aga dara obole sar obole kaham kok sibling ke nge nung tam document tong beban ro hode nung kang loge na beba WhatsApp te send khai ka bono e send khai mani yawolo bote sawano nung ko rang nang nai hinai rang bising nang na garang 1100 puila le rang sanya bo lo ke 1100 fees gang loan ni khobor singa bono ke 1 lakh loan de man karon tamabo nge bo sawo 1 lakh borun na nge je abo kuno parani borok ke mo sakri ne man norok je baire thange thoko ba oba heke kamaya tongna norok ni bagi so sakri nge norok nina ama babu no jeske phan sahar de pon phale pano wok phale pano rohore sakri no nung tripura jeske phan sopai no skin khaina badar gar phaiye skin khaiman pore norok no botlang thangnai nge chung asto bolotran norano bina training bina joining saranor sakri na ni saungke ang manchoka bo tuma sakri obo angka do ang manchoka angka ani dol kaisa tongo
Amor Singh Tripura bonobang bini dokumen bang rohoka ge boba kontek khaipe katabo जों थांना हनै ge koyekjon obo hinke obono je takuk tai bukhuk rokna sana musugo bini mung waisa hinke Dinesh hinai sago waisa hinke ko Dhirendra hinai sago bo mot somoni apartment ko tongpho hinke phai malai mana tau phono hinke ang kwbangma Revati sar boba kok saka hinke te Tripura Motha ni group rok kok saka te Sirang Sati rok bang kok saka borong no ma phunuga koto borong no ma phunuga nge borok nge CRP ni Assam Rifle ni commandant boba bang kok saka boro abotama dalla de sotti nge bujotan sao dalla ek taga phana rangta rohode document ta rohode ni sao nge account number sana account number to riya ko nge obai borong mana khayo nge oboni bagai Ano se borobai khaina ke kwbangma hajar rang sai tongkhna botabo oboni bagke o Assam ni to borok sajang to khnaga bonono ano deposit rok khaimani rohoka 4000 kaisa boron 1100 taka ke chao bonang belai ke ani takho bukhuk je tabuk sing mase ya maling ya jaga o se boba ke thokok sana na ga bahai ke boti prasa ngui tongkha bo bahai ke as bo ti prasa rona naime ya ba Abah masa yang malingnya durgotana corona virus itu tabu kabang mah haste sini di praraja oleh tongna tong keseng tong lai masa yang maling abah jaga bola sono se cung coba cuman maniti ini bonai ringnya abah sono thokong nani nayo bonang rom nani nayo tai bonang sastirina nayo hambai borok rok masaya maningya ungi tongayo tabo genang rok krirmo samo base subalai tongayo hapang hodaruk mota NGO kebo asugu tongleya nogo dofani borok roni pirimane jorabo chuba thanin jotno khalawo okhorja Tripura hasene hasik bolongo tongo tongai Tripura sar tabo salom mai khopja sana se bilai dai ungi tongshugo obahe jorabo wansum musida dine borok kha kosong paithani dofani borok rokno khৈथानि खा करलिया खूब करलिया बायथांनो प्रधान मंत्री मुद्रा योजना स्कीमनि बरक हनै सिनिमुं रनाय आ बरक निमु बाक्सानो दिनेश देबरमा हनै सावो बाक्सानो के धीरेन्द्र देबरमा हनै कामिके लेंबो छरावो आगरतला तंगमानो के मचमे आमचयो हनै सावो मोबाइल नंबर अंखा 7640914181 on number by bahai phone to job runai 1 lakh loan runai hane document akro sanai toka khnai naidi Dinesh eba Dhirendra Debromani voice record tolai je samung tangna jotono je borok বাইরে থানা গুলো যতন না বাজে 5 দিন বাজে সময় রোদ কেন্দ্র সরকার রোদ গাবনার বাজে তিনি মিটিং দङ তিনি গভর্নমেন্ট হয়তো ফাইন বা যে কোনো একটা গাড়ি ফ্রি কোন মানো দো abo bisat ulai ko 11 সময় কি এর সব মিটিং খাইলে নাই কেন্দ্র সরকার রাজ্য সরকার মিলুই ইনকে যে তাবু চাল তমা ইনকে রাজ্য সরকার চাল তনো আসাম রগ বা যে খিন বড় কথা তলাই রাখ বুঝিহা ইনকে অ্যাকচুয়ালি তাও সরকার জজ ডিক্লার যাক যত বড় কাই 1 ইয়ার বলতে এক বছর পর্যন্ত করলে বাইরে থাকতে পর্যন্ত কেবল বাইরে কাম খাইনিয়া আবন বাগে তাবু গভর্নমেন্ট রাজ্য সরকার মিলুই ত্রিপুরা নং জব রনাই লোন রনাই আচ্ছা আপনার খাইমানি পড়ে দো जों स्किल डिपार्टमेंट हो थारो स्किल इंडिया डिपार्टमेंट ओमफ्राय केबो ताबु तो सुबा तो सान दंलायो मीडिया रगो हाय दिबा साबा तो सुबा खाइबान बा हाय दिबा Abon sir केबो रां फैसा गरै केबो हाय हेल्प थानो नि प्रदत बाबु महाराजा बाबु तो हेल्प खानाय मिनिस्टार मन्त्री तो हेल्प खानाय बा हाय दिबा sir जे भाषा मांगनाय बले जतो बरतो नेट काइतला किदर बतो ये तो काइतला गबरो सुबा सान दंलायो किन्तु sini dacho angka sono kendro so adar kha jati norno ekta sujar na bagai ekta job na bagai kebo tai baira auto samuma tanya job to borok khajete Tripura ono samuma nai acha aba disat thakya any je kuno borok aba sudu norok baira thange khai tolai rang bagai si je party ni bagai ya toma job sir any job bolte private job phang manai undertaking job phang manai jemon Jio company phang manai Amazon Flipkart phang manai Zomato phang manai Swiggy phang manai to bono no samur nai Tripura wa to bono ni company phang manai boro boro sum market phang manai yabai sir hona gari sum phang manai to bono no samur nai tendro outside Tripura baira ma thanga nangya aba kasa project ni thanga tabu aba no tabu choli tongo rajya sarkar ma tabu choli tongo skill india Bipul Kumar Dev
তারপর যে যত বড় বেকার সামরানাय তাই লোন বড় একটা সেনশন খাইরা গাंनाय আবো 15 তারিখ বিকিনে যত বড় এপ্লাই খাইমালে বলতে সানিমানো যে বাইরে থেকে তখন বাগে যাবো পাড়ানি শহরনি বাগে যারা কোথায় তনে রক বংনি বাগে সুজারে খা মুদি দাও আবা সিস্টেম এটা আবো অজয় সংগ্রহ বংনা সং লিস্ট থাকি বা বংনা 18 জন লিস্ট বংনা সং জব রুচিনাই বড় সং লোন রুচিনাই আবা কাজে ডাইরেক্টলি যে বড় সুবা মায়া টং ইয়া মানে যেমন সুবা সু হানি টং নাই যে বাইরে টং তুই বংনি বাগে সিমো para tong le bagia corona virus ni kuno no takiri abo success ni su america nasa 1 year samiro hyderabad bangalore je দেখো তুমি কে বানো রহয়া ত্রিপুরা এসসি ওবিসি যত ত্রিপুরা ফাইবে নাই আমি যে আবার জব কাটি মেলাংনাই আকবল ময়দান আগরতলা হ্যাঁ আর এমন মেলাংনাই জবের মেলাংনাই अवेलेबल একদম মেলাংনাই আবার টাইম রনাই যেটো নং তাবন এপ্লাই খাইয়া নরনে রিংনাই নর কনফার্ম খাইনাই যেটো জব মেলাংনাই আপরকা হাজার বরক নাই তেসি বরক এসসি ওবিসি নো আউট ত্রিপুরা হ্যাঁ নো জব কেমন মাথায় বাইরে তাই ত্রিপুরা নং সামগ্রনাই অবাহ যাই তারপর কাছে প্রজেক্ট চলি দङ ইমার্জেন্সি প্রজেক্ট যেমন 15 তারিখ তো নর আপনার বেঙ্গালোর না স্যার 15 তারিখ 4 ঘন্টা আগে ট্রেন এসে থাকনাय নর তারপর টিকেট পান খাবো বাহাय प्रॉब्लम थारै স্যার जों दाबो কোনো थांनानि কোনো ট্রেন বো খোলা হামে বো খনাया को बो ने खनाया ता इंगा 14 तारिख खुला इंगा तामो बाय थांना बनो वान सुता रांग रो बकरे एक्चुअली आं थानाय खना तिनि 11 तारिख ले दो तिनि मिटिं दङ तिनि मिटिंआव थाइमान लांनाय नों बागा ट्रेन फ्रिया सारा 12 मात्र 200 ट्रेन चालनाय हैं আর 200 ट्रेन मात्र 21 तारिख जरा से 21 तारिख जरा आबन परसे ऑप्शन নাই लॉकडाउन নাই अबुंनाय एबन परे 21 तारिख दिन मने खासे 5 दिन 6 दिन नंग समय रब राज्य सरकार केंद्र सरकार नंग जेते फाइनाय आंगाय नंग बिकट लाइसनाय যদি গাড়ি যদি ফ্রি যদি ননে ট্রেন ফ্রি কেন आराम से खक sama cura nanya jadi kuno problem jadi government jadi yaga naya hangkenya rok jadi rang banyak ट्रेन टिकट mat tani wa phainai phainai kan ব্যবস্থা no sungkun khane kare sungsu to no job ronai no bagai bekarni loan na asung na samo to गे सर फाइकले पक्का को जॉब माना है देना और जब 100 नों दाबा बुमर खादले ini mungan थागा आं काबन निकसले अरे इमार फाइकेना नों जॉब मानाय नो ट्रेनिंग खाइना या कुनो गवर्नमेंट कुनो रांग कुसा एक कुसा ना फ्री एकदम फ्री कुनो होना है ना एकदम फ्री पारा फाजी आरा कॉन्टैक्ट फाजी ऑफिस फाजी एने डिपार्टमेंट दायरे नाही गे सर तम डॉक्यूमेंट ना नांनाय एक्चुअली आधार पैन कार्ड भोटार तो है रहरी आणि भोटार काया को आधार पैन कार्ड तो ओके नि एजेस बिसुबा यार आणि माने दो सार कमा आगो भोटार कार्ड मान जा बाइरे फेपुरो ट्रेन कमाइ है ओके एगा ताबो बर्तमान ताम तो ताबो बर्तमान आणि ओको तंगता ओ स्कूल सर्टिफिकेट ताई ओको तंग आधार कार्ड पैन कार्ड तंगता आधार कार्ड पैन कार्ड तो चल ngena do kai आधार कार्ड पैन कार्ड तो अपना WhatsApp ini WhatsApp to mo इ सरबो अनु WhatsApp no WhatsApp ri ini satu office to do ang ini office thangna ni WhatsApp ri ni bungo nai training lagi sab tang ko jana tang nang lagi ang khajong sarora bini borok bai hase nya khajong oben bai kono plan do mai yang to ang thangna ni je ang suba man nya ba ke wa nang to ge ozo mi na sawen contact number hotai ni o borok ni o je oko from loan from ro horta no ठीक है अच्छा ताबु नु एक्चुअली बड़ा दिन बड़ा तंग बेंगलोर बड़ा बाय लाइक आसाम बड़ा बाय साबा तंग लागे बिहार नि बड़ा बाय ठीक আছে एडमिन खसनो ना एसटी या खसनो बेंगलोर बजी खला बोमाहाली डिस्ट्रिक्ट अरे बनमाहाली पेट्रोल पंप ओ जे अरे यार तुमिल का बड़ा अरे अनेक संस्कृत चले के बड़ा तुमिल का गवर्नमेंट हो जा बुझा बनमाहाली पेट्रोल पंप दा
oke sini ka orang ঠিক আছে dia mereka bos saja tadi ang saya mana company unit 1 dan unit 2 unit 3 angkai ko khayata ko HG enga ko product service ko customer product service duty to oke ঠিক আছে ang মানে ওয়ান সুকা গার্মেন্ট কোম্পানি রা হচ্ছে হ্যাঁ গার্মেন্ট কোম্পানি আর এরিয়া অনেক বড় রকম বুঝা আমাকে ঠিক আছে ang mana ni mu ang WhatsApp video hadi ekai loan na nang nu apa pun apply khai mano কিন্তু 15 তারিখ লাস্ট ডেট nu nawa paper rang kai mano actually je যখন kai mano aba emergency mo direct to kamu para rogo bursupura na rangri ko handar khai jaman au ai para wo porogo hada kai bagay to hada to no free mare masa tarik to free tabuk nong aláda nong ka duita skill dong job जोंना आरो कोनपाना पिरि मानिया माने राज्य सरकार तो आसामा तो सुनु तारिख न आसामा सुनु तारिख न उ तब अझै सम्म पा एगा राज्य सरकार सुनु तारिख न नगे तब और আগত লাগ তিন তারিখ ন তব বেঙ্গলোর তো না বং সিটি লা যাই হোক কামন কে যদি হাইজনি বাগে মারে মাসা যদি বাকা কাই নাদি अब कुन ना करे जत बरं ना अब बाहिर तनसन मानौ दो कुन लाग्ने करे हुनके ताइसे क ननां आराम ठीक एक्टर को कल खाजी आं डिसाइड खाइना नं केन तिनि फ्री थाइना का गभर्नमेन्ट मुदि सागले यो जत बरं फ्री रनान थाउ दारा साइ तले रंग ओनली टिकट फ्री कम भी दिबा बाबा जागा नाना थाउ बाबा नाना थाउ दुदी जागा नाय अंका नि रामा मा फाइना बुसक नांगनो बा बेंगलोर तो आगतला फ्लाइट टिकट दे 14,000 नांनायब्ले ताबो इमारजेंसी 14,000 नांनाय ठीक আছে যদি ট্রেন বাইকে নাংলা ट्रेन बाइक 5-6,000 नांनाय दा इमारजेंसी ताऊ तो सीट बो कन्फार्म मारग्रा ঠিক আছে যাই হোক যদি কনফার্ম যদি গভর্নমেন্ট হয় তত থেকে যদি নং বাগে ট্রেন ফ্রি হিংকাই তো ফ্রি ন কাম কক যদি ফ্রি করিংকে নং কোন মতে ম্যানেজ খাই সরি মানে কোন মতে নং ম্যানেজ খাই নং কোন মতে খাই দিতে পারবা ফাইকে নং তে পারবা খাইকে হামা হরি মাখা নো টেনশন করনে বারাত মাথা আবার নং চিরাটা খাই ফাই মাকে আর ফ্রি গলে খাই দিবা স্যার মাই মাকে আর ফ্রি গলে थै अब न आं बेलाय किसे न थाना मुजोगे सार ए अब ताबो एक्चुअली ओइदिन माइमसे तंसिना नि सिङरो जे नों ताबो बपि ताइ तंखा सैलारि मामां कंपनी दं सैलारि मान्या सार कामबो खाइनानि बद्द माबद्द 5-6 दिन सैलारि से मानना गेते नगो रेशन कार्ड बंद रुवे रहना न तारा नगो फाइनानि नगो रेशन कार्ड रेनी रहना ता न और आं सिकरिं के नगो गरि सिङले যাই হোক মা বাবানো সাদি আং তো ফাইকিং আং আনি বাগে তো বানা দি নর আনে দেখো রহ দি আং পারা ফাইকিং সার ক ফাকা আং জব মানা কাম মানাই নর নাং খমাই মা বাবা ক সালাই নুকুল মতে রাং না রে আই টিকে তাতান চিদি ডাইরেক্টলি ট্রেন টিকে তানবি 15 তারিখ লাস্ট ডে পার নাই 15 তারিখ ট্রেন নং খাইনা খাই নি বিপদ খা আবলা সিনি দায়িত্ব করে খা বাস স্যার যে কোনো প্রবলেম খাই সাউরি দো স্যার प्रॉब्लम के छाड़ी और नंबर नीन व्हाट्सएप तो ए ओ नंबर व्हाट्सएप नानी व्हाट्सएप दिन आधार भाई पेन का जेको रहबे आओ सर रहन ताबने रहन ओके हम भाई सर अब समझ गए अब दिशा खजे तो माने नॉर्मल अच्छा कैंपिंग है तो नहीं माने कैंपिंग है चेक खले में चेक आओ नॉर्मल चेक खजे तो जरूर चेक तो हाका ए आ बड़ चेक है तो हाका बड़ मार देंगे चेक करके फेवर देंगे enggak sini sakirilah sar bahaja sakir awan suna musuh kita actually private undertaking government do enggak to no notice sorry kono ko notice bo manya ka ba sakiri ke ba actually notice angro wala no actually only বিভিন্ন ধরনের কোম্পানি তো आ কোম্পানি को যেমন ang konon thai thangka गारमेन्ट बादे राबार बुट तंनाय सुजि तंनाय जमेटो तंनाय मार्जन तंनाय फ्लिपकार्ट तंनाय एनी एभेलेबल जब माने आगत लमो दे नों जे तादमनि
Enggak apa saga mana kok interview na? Interview directly. Mau interview. Directly nong dapat mengenai bunga wakaf lah. Ini bunga hari ini company wa. Mas. Oh. Apa Kalau kau dulu cek neng dokumen nak mana? Neng dokumen nak mana bunga cek. Oh. Aku nung interview tu kerja. Enggak jauh je char enggak orang sangka je Guwahati ni sana. Baru Guwahati sana, baru lagu sana. Baru sakaje baru le 1 lakh loan mana नहीं के 1100 orang मारो नहीं अब तम बार तो डिपॉजिट खाना नहीं रहा ना को फोटो रहा का ग्राफ है कॉपी अब कहाँ जो দুটা স্কিম দङ আর দুটা স্কিম যারা মনে থাকে যারা আজীবন খাইথাঙ্গা যে কোনো বড়কে করোনা ভাইরাস থাকলে তো বাইরে থাকলে খাম খাইলাই আরো এক নাম্বার আমার বাড়ি দিবাবো যাদের ইফেক্ট অন্য জব রনাই খাম রনাই দো দুই নম্বর অঙ্কাই যারা বেকার যারা যারা তলে বাইরে বংনি বাগে সুযোগ সুবিধা টঙ্কাইছা অবনো লোন ব্যাংক ডাইরেক্টলি enggak loan ছয় loan mana emang government scheme যেমন গভর্নমেন্ট স্কিম আর কোনো লোন সিকিউরিটি নাই কোনো গ্রান্টার নাই লোন শুধু ini আদাল বাই ব্যাংক লিংক করা নাই ব্যাংক বাই তো আদাল লিংক দङ এটা বর্তমানে যে গ্রাফ করে মানে আর সিস্টেম আর লোন খানে মুদ্রা এই বাবা ইয়াবা চিন্তা চালু খাই দङ যে एक्चुअली जे जमा रहे रे तो के माने वो 11 টাকা বা মিনি সিকিউরিটি মান হলো মানে ইনি খাইতে লিংক আপে 1 লাখ না না 1 লাখ 11 টাকা নে এখন আসলে ডাইরেক্টলি 1 লাখ 11,000 1100 উনি যে 11 টাকা খাইমানি 1100 পইলার মানে আর আংবো ফাইনাই আর আং তিনি এখন হাত খামাই 1 লাখ 11,000 আর কাপনা না কাছে হরনে ও ডিপার্টমেন্ট তো মুদ্রা ব্যাংক হইতো কাছে মুদ্রা ব্যাংক আ মুদ্রা তো না কাছে করে হরন দাবু নাই দিদো নাইজাক nge sar ko nungkai bortom yang Agartala Srinagar motor kala ko haji ko nungkai motomni hajaman motomni mulai kasih mulai motomni ya ka kaya dong bijoy apartment dong bijoy apartment a kaja ang malane sir bijoy apartment anak aku kalau kaya ini kan aku kaya kol kaji man jang ang malane sir Eka no ke problem kre nor খাইজি ট্রেন বাই খাইজি 15 টাকা সার নাই তাই যারা যদি বাইরে করে রোকি খাইছে কে বড় তো লার যাই নাই কাম করে না ফেভার নাই বাইটা স্যার না তে কাছে কক্সিনা মুসো যেও ক সরকারনি হইতে ট্রেন ফি মানে চিন্তা তো রাং করে চুং বাই কি ফাইনাই আবে জবাব ini 11 तारिख ini केंद्र वासुं लाङै केंद्र वासुं राज्य सरकार वासुं लाङै ini मीटिंग दङ नै वो जे कथा तला रंगनो फिर के रहना रह या जुदी सरकार जुदी फिर के रहना है के कथा लाङै है दुबा सर जुदी सरकार जागो नै हांखाय नरं नि रांग कथा कथा थाइ नै आबन बदला नंगनो सामुरि रनानि बागे तै को या बाटे नो प्रॉब्लम kan mesti jadi सरकार जागो नै के नंगनो के सारे ने खाइ नंगो बडा ट्रेन खाइ आगो सरकार di ba gago tola ngem nawa thana na yam nor nor kol kheken nor nor mat na aga tola phaiye ana kol sorry aga tola phai nong ha budi ta ga u dara sorry hanyar korona bare jodi tang ha abo ke bondar jang nai yes te original the document mar na boro mane nor ba nor office ta xerox copy ji haji original to nai na original xerox copy kokre nung suru kokre ni samu tabu kuno no problem nung ora kan nun ladi no problem tabar nung lo phaiye aga tala phaiye prisili tribura phaiye nung ame kol khaje mala ja ngai ba sarni ni bomo dinesh na dinesh ya kata la bor ojo sonje saung ka dinesh na ni mungtam sar ga sab khanan number Izindra di bak dinesh khara par na boro dinesh ni sauta no bar bul khana jai hok Dirindra ni sakka je Dirindra sar ne Birendra sar ni sakka je sar hamba
Đó có những cái Corona virus ni kirimu borok do nok ni ongkhor liya lockdown borok do ni ajumu sheginya kha phia obotei thuina thanga kiriwi tongmani jorabo borok rok sabni thani kisa sibda chuba chumono hne khakhawi tonglai jawo haini bai o pradhan mantri mudra yojana hne mungruwi job runai loan nai mani abo kubui da hairo khapane pakhati khlajagi tongkha shawi mana musung jago hastini tongkosong lukuro patar hasio samung khai tongnai tipa sorongno obotei bandi nu kowrogo khunjota kandi hojak tongdi baithani kaham khlaitei bunibo kaham khlaidi tei ta phemlok jagde khni kojawo sini srang jati koktuma chinini pakhaptei Cha shalo fekjane mani khobi romjaka korongni shikla borok wngkha Salthang Protapkot amchaini Pintu Mia tei Joyanta Malaka Cha shalo fekjane mani khobi romjaka korongni shikla borok wngkha Salthang Protapkot amchaini Pintu Mia tei Joyanta Malaka amchaini lukrok fekjane mani khobi borokno Rongbai Police no koktuma horkake Edinagar Thanani Sub Inspector Gautam Deborma tei Edinagar Thanani Police rok phai thanao tlangai thangka Saimankha laithangnai kedengma salrongmuino Salthang Protapkot amchaio Pintu Mia Raida Sayatike fekjane mani bania khlai tongo hinai abonoti amsani lukrok bini nogo koksil chafano phiaba lukrokni kok khnai wino bania khlai no tongo paithago amsani lukrok palkhe bono romkha asali pati munoti amsani lukrok tamosaka nai de মা বাবার কাছে জানানো হয়েছে ক্লাবের কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে সব জায়গাতে জানানো হয়েছে এরা বদ্ধ করতে রাজি না শুধু খালি কয় আমরা বিক্রি করি না আমরা বেশি না মানুষ আয়ে এসে আমরা নষ্ট করে কিন্তু আসলে কিন্তু করছি না কিন্তু তারা নেশা বিক্রি সবসময় চালাইতেছে তারা এই এলাকাবাসীদের দূষিত করে চালাইতেছে আমরা প্রশাসনের কাছে আবেদন চাবো যে এটা যাতে কঠোর তারা শাস্তি দেওয়া হয় আর পর্যন্ত নিলে যেত তাদেরকে না ছাড়ে এটা রয়েছে ওয়েস্ট প্রতাপগড় ঠাকুরপল্লী নিয়ার লোকনাথ মন্দির পেছনে কি কি পাইছেন এতে এই যে জিনিস আছে না কোটা মোটা জিনিস আছে এটা বিক্রি করে আগে কি পাইছেন হ্যাঁ আগেও পাইছি আমরা ভিডিওটা আছে আমাদের কাছে এই ওই হ্যাঁ না আরেকটা লোক আসলো আরো তিনজন আছে ভিডিওটা আমাদের কাছে আছে দেখা দিব ভিডিওটা যে আমরা নেন সুবিধা নাম্বার Edinagar Thanani Sub Inspector Gautam Deborma Patimong Thayo Phai Raida Sayati fekjane mani bania khainero Romoi kokthumero tamosaka nai de একজনে ধরছিল যে তার সঙ্গে কিছু ড্রাগসের মতো কিছু কুটা ছোট ছোট কুটা খুঁজে পাওয়া গেছে এরপরে তার হাতে টাকা আসলো 4,900 টাকা সামথিং এরকম টাকা আসলো আর কিছু চাল এরকম তারা ডিজাইন করা আছে কিছু ড্রাগসের মতো এটা সব এটা লোকালি নেম ড্রাগস করে ইউজ করে এই পাওয়াটা তার গ্রামের লোক তার ডিজাইন করা হয়েছে করার পরে থানাতে খবর দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা আসি আমরা তারা নিতে আসে ওখানে থানাতে স্যার মোট কতজনকে আটক করেছেন আমরা এখন অবধি 2 জনে আটক করছি মালিককে খুঁজে পেয়েছেন কি মালিক এখন এটা তদন্ত করলেও বের করতে পারবো এর অভিযোগ স্যার এটা প্রায় সময় এই জায়গার ভিতরে বিক্রি করছে বাড়িতে এই ব্যাপারে নিয়ে কি বলবেন আমরা তো এই এরিয়াতে আমরা সবসময় করে থাকি মোবাইল টোবাইল রাখি যাতে এই সব যাতে না করতে পারে তো আজকে এলাকার লোক তারা ধরছে ধরার পরে তারা থানাতে হ্যান্ডওভার করছে এখন আমরা নিতেছি নেওয়ার পরে আমরা এস পারলো আমরা কারবাই করা নামগুলো কি একজনের নাম জয়ন্ত দেবনাথ আর এই এলাকারই একটা গ্রামের লোক সবাই তারা সাসপেক্টেড করতো পিন্টু মিয়া তারা 2 জন আমরা নিতে আসি আপনার নামটা আমার নাম গৌতম কোন এডিনগর Salthang Protapkot amchaio Raida Sayati fekjane mani bania khaitoko hinai amsini lukrok koksil chafano thanao phiaba mungsa rutungmung khlaijakliya paithago amsini lukrokni saktharma bai fekjane mani bania khainai rokno khorok ni Rongbai Police niyago riwi roharka